Good morning! Dara na po si Dakugay. Good morning ninyo sa nagsubay ni Dakugay. Oh, nangita na sa dog paraisos Dakugay. Ug nangita na sa dog panginabuhi dara. Dara oh. Kapait ading kinabuhi ah. Yaras Dakugay, nangitag paraiso. Dong, way cellphone ko ba dong? Paliton mga rilong ko ba? Mga silver, dollar, kwarta karaan. Kanang bungkag kay ag cellphone. Wala. Di ara si Dakugay nangitag paraisong dako. O dara oh, paraiso kayo. Oh ha, mangitag panginabuhi sad kayo og mag-vlog lang ta dita mangitag panginabuhi agoy. Ang sweldo ani sunod pa ni Centennial. Oh, gwapo kayo. Grabe ka paraiso ning lugar diri. Paraiso, mangita tagkaka diri sa bukid. Di ara si Dakugay. Nangita na sa paraiso ug panginabuhi dira. Ayos kayo Dakugay. Oh. Bisag asa ni mga bot si Dakugay. Di ara. Ha? Aw lapok, aw kani. Oh, pasingot si Dakugay. Nagigayran ko sa ako ang bata oh kay na ako ni sila cellphone ko ba. Pero perting layo ah. Oh, pag kaninduta oh ha, paraiso kay ning lugar ha. Okay, pas all right oh, raw sa mo ani lugar ha. Mo ni paraiso. Grabe kay ka paraiso. Okay kayo. Okay, salamat sa nagsubay ni Dakugay. Okay, salamat.